Alou tumota ale anga mali entrepreneur bay alou tumota ni a donné do bien fantan nani befe malien alou tumota c'est l'un des plus grands entrepreneurs maliens aya ayamaria ka fo ko ale bina entreprise de créer aka mba mali bakono ni nga se ka laje baranda mu no bi jamana kono o ka se ka ba o alou tumota malien c'est la fierté du Mali. Malien alou tumota aka barakoro la abi malien mu bi barake aka yoro la bita ma ba saba ani donina ale alou tumota de ko malien ko na le ka keme fla bina nyegen dinge ko kale bi million fla ke ninga se ka war ko malien ako na le ka keme fla na bina kolon keme fla ale bi million gilenge ka do sara ko kata keme fla ngo kana dani ma bi aw ko awale mando malien Chorno Djeka fuli bibla aw ye ouverture média sans fait. Bi befu kan mo bi yoro na fuli bi se payer. Le vidéo kumuruni rapidement mina amina kuma fin donc ce qui est très important actuellement malien. Di semaine terminée en kumana ka anga page sans fait. Ka fin jamo bo noye chapé de Paris. Malien chapé mundi ma chamanda don. Dogo ko wakolo wari babulo. Dogo ko jine war babulo. Chapé joni malien. Alou tumota ale fana joli malien bi awfu akoka téléphone kele awla mamun be ku dama sunu kala ayu kunu kuma anya blanga jabarani sanfé anga bololo sanfé malien do kun temeni ani article ka ka ninga sebe ouverture média barakelo ongo ngandi senga andi nyina ambi wuli ka joke de ku bi fasudun ka yoro muna mu bi se ka nani la nyini ka mali bonno kala malien ngo onde salia ula fiu o kumu kono ani ni article mu ngedo kun temeni malien akira sababu ye ma chama ya ina ana ka ko anyi ngalotike kanye fenja mo anyi ko ke on dina yere rectifie la mamu dambana ami kuma nyefo kuyi wa kayira awla ka fo jien kuma na bi fo on ga page sans fait ouverture média malien tandu kelentaje o baso la andara susukoro o baso aya nyeni ni ye chormo yere droit bi kuna ka fo c'est l'info à la source on mi ta shun ko ka nyeni na nya nyedo am so kana ninga na odo awgoloka malien chapé de Paris chapé gang malien chapé gang abo doma o e gangi de gang munas me chapé de Paris kama malien alou tumota ale anga mali entrepreneur baye aya décider ni na seka barake afa jamana na watini jol be ni na foro bu bolo
u kɛmɛ ka to ka entreprise kɛ jamana wɛrɛw la ni ye Côte d'Ivoire ni Congo ye ani Angola ye o malien waritigi joli bɛ yen olu tun ta de bɛ anw ka dɔgɔ malien a y'a décidé ni ka na entreprise sigi ba Maliba kɔnɔ o entreprise bɛ ka baara de kunu fo ka na bila bi la n'u b'o wele ko graphic industry o graphic industry malien maa mun bɛ baara kɛ chef de famille mun bɛ baara kɛ a ka ca maa ba yirika ye a kɛmɛ k'u bɛɛ ta ni ka k'u da kɔ la o b'a yira k'a fɔ ko olu tun ta est un patriote o b'a yira k'a fɔ olu tun ta bi jamana fɛ an bɛɛ bɛ fɛn de malien bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ vie privée bi bɛɛ la maa ka vie privée t'anw ka sira la i bɛ mun kɛ jamana ye anw b'o de lajɛ baarakɛla mun n'a bɛ baara kɛ jamana ye a bɛ ka maa wɛrɛw olu bɔ nɔgɔ la a yɛrɛ ka cɛsiri fɛ anw b'o tigi kɔ wa anw b'o tigi dɛmɛ malien fo ka se a dan na chapeau gang n dɔgɔ magara funankɛni mun na malien n'u b'a wele ko chapeau de Paris ko chapeau mun n'a bɛ bɔ Paris malien chapeau ka gang de bɛ yen chapeau gang o don ko an y'a bila an ka article la an ko ko chapeau tunu bɛ malien ni ka boli ka taa Côte d'Ivoire jamana na anw ye fɛn caman bɔ a kan an ka réseaux sociaux kan an ka page sanfɛla la mɔgɔ ye kuma in kɔniya malien f'a k'a dɔn k'a fɔ chapeau kɛmɛ ka gang mun sigi Bamako kɔnɔ a gangi la malien proxénètes de bɛ gangi la pour les proxénètes ani prostitution maa lankolonw maa kuntanw olu de fara fara bɛ ɲɔgɔn kan malien ka bɛnbɛnbɛn sigi u ye mun bɛnbɛnbɛn sigi olu tun ta kan a bɛ waati caman bɔ san 2 ani dɔɔni malien di kuma in bɛɛ fɔ n bɛna video mun k'aw ye bi nin ye partie fɔlɔ de partie fɔlɔ de ye nin ye video 10 o de bɛ cɔrɔ ma bolo ka di aw ma ouverture média kan anw bɛ kuma o kuma fɔ yan an b'a ɲɛɲini an bɛ taa sun kɔrɔ n'an dɛgɛ dara kisɛ kan an bɛ sɔrɔ k'a bila fiɲɛ fɛ ni ka aw informer a la n bɛna video 10 kɛ chapeau de Paris ka ko kan malien ko mun n'a kɛmɛ ka mɔgɔw kamana gan maa caman y'a ŋunuŋunukaw fɔ an kɛlen ka article kɛ a video 10 na nin ye introduction de n bɛna kuma kun tigɛ aw ye ka fɛn baden fɔ k'a fɔ aw ye chapeau ye maa nasugu jumɛn ye a balimaw k'a dɔn a nɔfɛmaw k'a dɔn a ka maa minnu bɛ yen k'olu ko k'u b'a fɔ ko chapeau de y'u ka idole u k'a dɔn chapeau ye maa mun ye malien anw tɛ se k'a to maa lankolonw maa gosilikɛlaw olu kana taa don baarakɛlaw la ka taa baarakɛlaw mago sa k'u décourager anw ka jamana kɔnɔ olu mun nanen don ka na investir ni ka jamana bɔ nɔgɔ la anw tɛ se k'an sigi k'o lajɛ malien chapeau de Paris ale Tomota ye ɲɔgɔn dɔn Paris Tomota ka denmisɛnnin don a bɛ waati caman bɔ n'o ye alu Tomota ye alu Tomota mun ni ICOMA kun dɛsɛra waati dɔ la ale de ICOMA ta en charge graphique industriel b'ale de kɔ la de bɛ kunu fo bi u bɛ gafew caman dilan u bɛ impression caman kɛ malien chapeau de Paris a ka funankɛni de a ka denmisɛnnin ŋɛnɛŋɛnɛ don n'a kun bɛ ka danaya ta ka da maa mun kan a b'a ka baara caman confier chapeau de Paris la malien chapeau a ko sigilen don Faransi jamana kan o danaya mun n'a donna alu Tomota ani chapeau de Paris cɛ malien o danaya de nana kɛ fɛn wɛrɛ jaja joli a siminen don chapeau de Paris dusukun na jaja ko bɛ chapeau de Paris dusukun na malien a labɛnnen don ni ka o bere da alu Tomota kunna n dun y'a fɔ n ka kuma daminɛ na n ko alu Tomota ko ale ka 200 n'a bɔra ka bɛn hali ɲɛgɛn dingɛ kɔnɔ bilahi k'ale bɛ miliyɔn 2 kɛ k'a bɔ bɛɛ b'o kɔrɔ dɔn malien Allahu akubar o b'a yira k'a fɔ ala ale ka dɔrɔmɛ 10 a tɛ to fali la a ka dɔrɔmɛ 10 tɛ to maa lankolon la a tɛ to maa ɲuman na sabula maa lankolon la anw ye kuma ninnu fɔ ko in danaya tɛmɛnen u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ an ka jamana min n'a bɛ cogo min na farafin jamana surtout malien jamana maa mun bɛ yen ko i n'o de gɛrɛmɛ ɲɔgɔn na o mɔgɔ fasugu de ka teli ka fɛrɛ i ma ka tɛmɛ bɛɛ kan u nana don ɲɔgɔn na ko caman nana tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ malien ni chapeau de Paris a y'a lajɛ ni ka se ka alu Tomota k'a gosi ka nafolo mugu bɔ a kunna baarakɛla maa mun bɛ yen k'a bɛ ka na ni baara ye anw ka jamana kɔnɔ ka an kɔrɔw ni an faw ta k'u da u kɔrɔ ka se ka nasɔngɔ bɔ u ka du kɔnɔ k'ale bɛna cɛkɔrɔba ka baarakɛyɔrɔ ni ka se k'o bɛn k'o mangoya nka malien ko in kɔnɔna mun de bɛ yen an y'a fɔ n ko chantage kɛra ni ka ɲɛsin alu Tomota ma ale min ye entrepreneur ye nin ko in a kɛra a bɛ waati caman bɔ chapeau de Paris a kɛlen ka ko dɔ lasegɛrɛ ni ka se ka alu Tomota k'a gosi ka nafolo bɔ a kunna a bɛ san 2 bɔ plus de 8 milliards de nos francs CFA malien chapeau maa lankolon in chapeau maa kuntan in de bɛ k'o kɛ
ka bɔ alo tumata kunna alo tumata mun ye baarakɛla ye a nalen don ni ka se k'o baara kɛ jamana ye n'o de fɔ n ko maa ka vie privée o t'anw ka sira la anw mago bɛ faso baarakɛla de la maa mun bɛ yen ko dusu b'a tigi la ni ka se ka baara kɛ jamana ye anw mago b'o de la ani maa damadɔ maa 6 maliyɛnw ni ka taa maa 5 la an'olu de bɛnkan ye nin ko in ye karamɔgɔw b'a la maliyɛnw terimaw b'a la maaw b'a la minnu fana bɛ yen k'u bɛ baara yɛrɛ kɛ hali alu Tumota ka baarakɛyɔrɔw la u ye bɛnbɛnbɛn de sigi cɛkɔrɔba kan faso jugu maalankolonw gosilikɛlaw escrocs maliyɛnw ka cɛkɔrɔba lajɛ k'u b'a sen sama ka bɔ a bolo jaa cɛkɔrɔba tɛgɛ bɛ ala bolo u ye mun de kɛ maa 6 fo ka se maa 8 ɲɔgɔnna ma maliyɛnw a bɛɛ tɔgɔ bɛ cɔri nɔ bolo don nataw la n ka video filanan na min u bɛɛ se tɛ aw ye u tɔgɔ dafalen bɛ n bolo yan minnu bɛ nin gosili in na minnu bɛ nin kofaso min na ni ka ɲɛsin alu Tumota ma chapeau de Paris ni maa minnu ye complice a ko la maliyɛnw u tɔgɔ dafalen bɛ n bolo yan ani dɔw u bɛ kuma yɛrɛ kɛ u caman fɛ ko olu nɔ t'a la k'a sɔrɔ u tɔgɔ bɛ lisi la wa u kan ka minɛ ni ka se k'u datugu k'a sababu k'u ka gosili ye maliyɛnw karamɔgɔ b'a la karamɔgɔ minnu fana bɛ yen k'olu nana don alu Tumota n'a hakili cɛ ka kuma fɔ alu Tumota ye k'a kɛ i b'a fɔ olu bɛ alu Tumota ka ko caman kalama k'a sɔrɔ alu Tumota yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen a balima dɔ bɛ yen mun fana bɛ nin bɛɛ kalama o de bɛ chapeau ninnu informer ko fɛn fɛn bɛ ni alu Tumota bɛna kɛ k'u informer a bɛɛ la pour que alu Tumota ka danaya ta ka da karamɔgɔ ninnu ani chapeau yɛrɛ ni ɲɔgɔn ka maliyɛnw nin ko bɛɛ bɛ ka kɛ cɛkɔrɔba bɛ ka miliyɔn bɔ a bɛ ka miliyari bɔ ka di maalankolonw ni zonw ma gosilikɛlaw escrocs dugutilaw maa minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka cɛkɔrɔba so ci ye nka f'an k'a dɔn k'a fɔ maliyɛnw maa o maa bɛ yen k'a bɛna baara ɲuman kɛ jamana in kɔnɔ o ye fasoden ɲuman de o ye dugujɔla de anw ka kɛlɛ fɔlɔ kan ka kɛ o de ye k'o mɔgɔ fasugu k'o dɛmɛ walasa k'u kana taa cɛkɔrɔba ka entreprise bi mais hali bi graphique industrie b'a ka baara cogo min na maliyɛnw a bɛ ka baara ten nka wulikajɔ la an b'o dɔn ko n ko chapeau a donna Côte d'Ivoire maliyɛnw kuma in fɔlen ani bi cɛ chapeau terimaw a n'a kanubaw dɔn ko nkalon don ko chapeau ti Côte d'Ivoire a y'a fɔ chapeau n'a bɛ yɔrɔ min na a ka bɔ a y'a fɔ a ka bɔ a y'a fɔ chapeau k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Skype Ibiza la wari tiɲɛ yɔrɔ wari kasa yɔrɔ mun bɛ yen n'a bɛ Ibiza kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka wari kasara k'a tiɲɛ Ibiza sanfɛla la maliyɛnw o de y'u ta yɔrɔ ye maa minnu bɛ yen ko nafolo kɛmɛ k'u bɔ u da kan u ta yɔrɔ de ye nin yɔrɔ ninnu ye ka taa fɛn dagɛlɛnw sɔrɔ 5000 40,000 80,000 k'a bɛɛ halaki parce que u b'a dɔn ko wari in mɛn tɔ u kunna a kuma fɔlen kana bila bi la anw ka chapeau bɔlen k'a yira k'a fɔ ale ti Côte d'Ivoire ale bɛ nin dugukolo de la ka bɔ k'a yɛrɛ yira k'a fɔ kuma mun fɔra ale ka tiɲɛ tɛ kunnafonidilaw ye mun fɔ a ka tiɲɛ tɛ fiyewu chapeau bɔ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɔ i k'i yɛrɛ yira i kanubaw la k'a fɔ kuma in tɛ tiɲɛ maliyɛnw chapeau tellement que wari cayara funankɛni kunna tellement que wari cayara chapeau de Paris chapeau de Marseille chapeau de Bamako a t'a dɔn a bɛ nafolo in kɛ cogo mun na nafolo caya kojugu a kunna a n'a teri minnu bɛ yen n'u bɛ taama 40,000 80,000 maliyɛnw don o don chapeau de b'o di a teriw ma jeliw bɛ sɔn cogo min na u bɛ sɔn ten nakaraw bɛ sɔn cogo min na olu bɛ sɔn ten maliyɛnw ka sababu kɛ wari caman ko wakula wari don jinɛ wari don jinɛ wari tɛ wakula wari tɛ maliyɛnw gosi wari a ye Tumota gosi des milliards et des milliards maliyɛnw bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ye ni nkalon don a ka bɔ a k'a fɔ an ye ko nkalon don a bɛ yɔrɔ min na a ka bɔ a k'o fɔ an ye maliyɛnw gosili a kɛlen kana bila bi la san 2 bɔɲɔgɔnko a b'o bɔ maliyɛnw k'a yira la k'a fɔ cɛkɔrɔba sigilen tɛ ni bɔra ka introduction kuma daminɛ ni kuma mun a ko k'ale ka wari tɛ t'u la fiyewu mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'e ye wari in ta k'a dun k'e bɛ complicité la k'i b'ale ka wari fɔnɔ alu Tumota an ka investigation na a kɛlen ka Interpol mɔgɔw interpeller maliyɛnw ka plainte déposer Faransi chapeau ta yɔrɔ min ye nazara jamana ye n'o ye Paris ye Interpol mɔgɔw olu da delen don a ko la maliyɛnw u bɛ ka ɲɛɲini kɛ mɔgɔ mɔgɔ n'u da b'a la u bɛ n'u bɛɛ minɛ kelen kelen a baara bɛna daminɛ hali sɔɔni ala ti kuma jama tugun maliyɛnw ko sabula nafolo mun n'a b'u bolo u ta tɛ wari mun n'a b'u bolo u ta tɛ wari don wa wari suyɛnen don wari kasaralen don ka taa bin mɔgɔ ka wari kan k'a sama ka bɔ a kɔnɔ maliyɛnw
ngomu na kala chape bolo anya e ka fo anga investigation na Ahmed Bagayogo ni ale ministre de la défense et Côte d'Ivoire et watini na anya e ka fo ali alu tumota ku nyon kalama ko sabula alu tumota ka duna ko sabula ko chape de Paris aduna Côte d'Ivoire ko doni Côte d'Ivoire Ahmed Bagayogo nu welele do ala ko ku keme ka publika jo sabati tuko na su bela ka laje na so funangeni no échapper de Paris to mbi fama ka be no ninga wele ka seka ka yinka o mali on bi ko kuma fo alu lege so do tambu kile daji aga investigation na tukuni mola munde kalama ali ya ka fo alu tumota akoko perefu febe be mumba ira ka fo ale gushira mumba ira ka fo ni na fo mui abora ale ka konti kono o be dafale ba ale bolo kelingiri wa chape ka enregistrement fana ba ale bolo kuma ka mumba ira ka fo ko tielo ale gushira di maliyo on bi barakela la mamumbe na ni kasara ka madamo do mokosa ala kan dishi ni graphique industriel bela ka sababu ke ni gushiri fasu be matu ni ka barab na kinye mo joli mo bi na sa ka sababu ke escrow arnakeru malangolon uti foi la war batako kata sunguru bauta kata mo langolon zo awala ka waru do global la deme jamana ko ka betien sabla asurla n'importe comment amadeo fanga don afo tumota adombe nya fo ngokuma ma donindo mamundo ako aleti koroto mamundo bi alu tumota don ako aleti gringiri ko la kuma chama be do ko nyete ko ko ngalungu wanya ka ko page do fana be no Africa 1 Africa 1 million na investigation dara boka ulu page mo keme ka mungo kuma chama ko na yeshi alu tumota ali chape de Paris ma ko di wen galon jama fo kuma be ka fo ko no de bi alu tumota ali chape ni nwaje musoko bola kuma do bola mu yere be ka fo mandi dala marion faka do ma fo ko page chape de Paris ale de dogole do ko page ngo fala la ninga saka ni version nouveau comme ango kuma o ken galoi comme kuma latigia ka kuma ila gushi ulu de dogole do ko fe anaje nyogo nga soli marion bombinachi bomba binachi bamako ya marion bila bomun kalama mamu men ngoina akacha ma tanye nyafo ngu lisi bengolo kutoka dafare bengolo na vilo flana na tawina ana ngena tukuna suku bela kaseka boni kotowe marion paga donga ko chape de Paris contaminer ali sanche na foromo mumba kuna nabi tinya Ibiza ula biblosu la fentanga suku bebike onye ngwe me wati muna na yulika jo sabati andara so akaso mumbe nabi lafia bugu marion soyi ate soyi be yere kele do ka ba mina me ba kono abe chele do kata o kani ko fasu laje o kani ma fasu laje un patriote mamu ya chesri aka jamana na kaseka entreprise créer aka jamana na ka barake mugo bla jamana kono ka chômage créer ka bangata ka entreprise créer yoro wale ka no ke mali kono aw bina kabina ko sochi aw bina kabina be o ka ko ka na folo ti ko parce que ko fembo bolo fem be na be fenga ira mali on ka bwa kala ka do ko tumo dai mamu mali on nga jamana na andi seka bonno wala ta kali ma fasu to anga jamana ko ambu ko le jira dina ko mumbe amba be de fo ma juga tangono nga mo ni ko kani nga yeshi barakara ma jamana ko un patriote et citoyen quelqu'un qui veut travailler quelqu'un qui veut développer son pays en autre titre ka televizio kato kushiri anaki mana ko sumuru bata anika war bakla juru ni wache be ko wari ko wakula wardo dogo ko jina wardo o de la jina wardo ko kan wari yorotbe ibi mo jole abika war fusuku wa binali wa boro million kema abadi chuko muyaja billahi manyo war jelende wa jelende wa ira ka fo atibika na seka ka atiki yengini ni yen nazaro gushi mo bu fula ni amerika gushi chuko yoro seka fula ka on re manyo nyon gushi barakala mamu be ka kemeka entreprise ba de place na ninga mo ta barala
on est fait au moins face au couche que l'autre me face au bena ma joli ka tubi ci ko mo joli bi dese ko na so na odo ka warta doro ka ta ki ka do jirula ka ta doro ka ta ki ka do global la ka ta ibiza la ka ta waru fusuku ifusa ka do doro ka 10 millions de ka ti daga so ko o chape kale a téléphone bi 3 millions clé au clé chape dogale wa binani de atere ko wa binani abo de clé dongo ateruma ali ferla ro yaso ay wa binani ma ali ferla yaso ay wa kebeta ka dima kikati jalai o wa kuna wari bubomi o wa kuna wari bubomi ni mali o jina wari bo fanjume ni de kera alu tumo tala mali ka ira ka fo alu tumo ta ayra ko mao mani ni wari ndum alle tara maka de kiba le ka war fono mo bi complicité la malion mo bi ki daira ni wari la alle ya fitini ta ka dum parce que ka complice ka cha ma chama de be mum be ni daina uni chape de be ka jeni ni wari ndum yo fe ka ku be mi ne krenki abu be mi ne krenki fo ka ina la ka fo chape kren ta fiu ali je ku de do ali mo de fara me yonka a telu bola tout le monde est jeune, on bala. Tout le monde est jeune, on bala malien. Kafara sunguru badoka, kafara manangolo doka. Aïraka gani, nous voulons que chape ganga. Malien, chape gang. Ukacha, ubina bofie na doni. Bomu bina ti ku bekwa jirafine na kelekele. Yo kushiri munke, ka miliari jol botu koroba kuna kachali san jol. Ado yere chamambe, tout le monde est dagawli teru do bala aka bala ko mo do bala kina ka dana ta kada munu ka maliyo aka kram mo do bala munu ngeme ku yege jaku ya kram ko yi ka ira ka fokulu bi se fena nun be ko bi na jira fiya na gere shabe gan maliyo uru de ni bi me beke ni na nyeshi arutu mutama akomu na ngora kalama mo ko tura flan ka fota kuma yi kinyewa do fe ko chape ala de atisega me to fe ko chape ko mado wali jele de ba kuna mem ushiba sika ko war so to fo ma shiri ma so mu zira ka war na to fo wali ngora fanjume anana chodi onye dakulo to me dakulo ko na foluti me beba kalama ka fo dakulo société ko maburu pétrole ferro babu anna ngora ko dakulo yeshwe ni ameseka migala ameseka so so kana doni parce que ma chama mu nyebe dakulo ka barakaro la ba ko kona nga chape bara ma douala manyo business ma douala ka tara parika na furuna ya do chape ku France manyo chape ku France wati muna kanga na li fola chape ni na furu do na nga akunta ni ngo wati asura ani tumota kungali ko sema tumota kumaka chinyi na mo confier ala anana bo fenja ma kalama iba kalama ka fo mo na yo dane sabati an nyoche ikeme ka dane adam boka ibi ka gino na kuma fo mo na tiki make manyina mai abi boni ka secret fenja mai ka ba yira nyemala ukonu ni ukonu na sabati tumota ali chapeli nyonje mo ya yira ka fo ja complice chama de bala mun dole ndo akofe ka seka ale ka tumota ka gino na kuma chama di chapema o de atungo oma chape gang malion gang do gang mu be ku bi fenga mali sochi bi fenga entreprise chino e graphique na utise sabula ayaye ka fo tout le monde a une société pas nous les graphiques maliens avec jamana ngono akacha sandai akacha samwe dembe tubi ka balo akono uchama ira ka fo ko wali na shwe wati muna million chama bika bo dongodo yo waru pede fa nyama maliens atara plus de 10 milliards de francs CFA milliards ta million tan de maliens milliards ta yo de kushi ka bo tukura ba ko tellement ki wira ba do ko wali jelende tellement que wira ba do ma fo war san mate ubiseka kasara so ala wati be ubiseka mine wati be ugmi wari chinye choko na su beka utas no ko shupe sumuru ba ubita wati be ubitani malangolo nyeka na fo duma ubita shisha barauta ubita ibiza kono ko yoro de be ko ibiza sky manyo ni sira ni bifi ka wari fusuku kika wari kasara kika wari tachie kai diga wala ka fo de ala ya da amade ta ke fenye ko ele mi no igala mali o wari kasara yoro ni ubi wele de ko ibiza sky wallahi boisson be malion on be boisson musa butuku la bitu ubolu do fere de wafla wa duru billahi malion fi kamana bi kwa
Il y a une atari, il y a une malikele de Konoa. Mariam, il y a Kelena. Bando Fanabeko, Baramundi. Mariam Baramundi Fana Ofana, you are away. Ulu be work as a Yorani. No more because to a worry in Sabula once again a worry. Sabula worry with us for to go down. Ulu has for facility la. We are so Bushila. We see let go. Bushilo make a number of other million times a second. We set a million work make a walla. Mean you are not society bound and a second Mario Jiggy. Ya combien d'investisseurs maliens ont dans le Jamano Jamco pour faire un investissement qui est malin. 4 plus de malin. On peut casser. Nous n'avons pas de pouvoir de Jidwa. Tant nous n'avons. Est-ce que la société est la seconde? Moi, je dis, Jamana n'a pas de société clé de bibliothèque qui est comme mon doute à la. Wallahi, il y a face de nous, il y a un fou. Tout le monde a du meilleur là. Nous, les graphiques industriels maliens, ma base, pour les barraques, ni baraka ani duwawu no kuni alu tomata ko sisa kuma sɔrɔ maliyɛnw entreprise in datugura a bɛ waati caman bɔ ko anw ma ko chape ma boli ko chape ma boli k'a ka mobili bɛ Bamakɔ yan ko chape ma boli ko soirée dɔ bɛna organiser sɔɔni ko chape yɛrɛ welelen don o soirée kɛnɛ kan a y'a fɔ chape ye n'a sɔrɔ kuma in de tiɲɛ a ka bɔ a bɛ yɔrɔ mun na a k'o yira an k'o ye ale chape dan bɛ yɔrɔ mun na a ka bɔ n'a sɔrɔ cɛkisɛ don k'a dalen t'a la fiyewu maa tɛ se k'ale minɛ ale ka wari ye wari hakika ye ale ma tumata gosi a ka bɔ a ka kanubaw informer a kanubaw dan b'a la mɔgɔw tuguma kɔ minnu ɲɛ bɛ ka danaya ta ka d'a la mɔgɔw tuguma kɔ minnu ɲɛ bɛ k'a fɔ ko chape ye dugawuden ye k'a ye nafolo di olu ma a y'olu bɔ sɛgɛ la a y'a fɔ chape aw kanuba ye k'a ka bɔ a ka video kɛ a k'an ka kuma kɛ nkalon ye a k'an ka kuma kɛ nkalon ye k'a yira k'a fɔ ale tɛ escroc ye ale tɛ gosilikɛla ye ale sɛgɛnna ni k'a ka nafolo ɲini chape mbi ake jigi fɛn damadɔ la baba ni Sisoko n'o ye baba sɔrɔ yen nafolo minnu b'u bolo mada la hali n'o tun bɛ i fufafu bolo baba sɔrɔ ni à peu près plus de 200 et quelques millions de dollars a n'o de donna Mali kɔnɔ j'ai eu la chance ni baba sɔrɔ sigira a ye baro kɛ a ye fɛn caman fɔ n fa dɔ n ka dugawu b'a ye a bɛ waati min na ko sisan a man kɛnɛ an bɛ dugawu k'a ye ala ka nɔgɔya k'a ye baba sɔrɔ ye miliyari caman sɔrɔ a miliyari mun sɔrɔla a ye mun di a ye mun kɛ Mali kɔnɔ maa ma sɔrɔ mun y'a ɲɔgɔnna kɛ a bɛ siècle kelen bɔ hali bi ka avion caman san ka sow caman jɔ ka nafolo yɛrɛ kɛ jeliw ni ɲɔgɔn cɛ k'a di fantanw ma k'a di dɛsɛbaatɔw ma mais bi bi in na allez-y ka taa baba sɔrɔ fɔ a ka conseil dɔ d'i ma kuma caman bɔr'o la nka tɛna don o bɛɛ détail la o fana ye sujet wɛrɛ ye don nataw la an ka o documentaire la mɔgɔ min na o di mɔgɔw ma mɔgɔ min na faamuyali sɔrɔ o la mais k'a yira chape la k'a fɔ tumata ko k'i y'a gosi tumata ko k'i y'a ka wari ta tumata y'a yira k'a fɔ ko gosili caman kɛra min ka bɔ ale ka société la des milliards k'e sen b'a la e de y'a ɲɛmɔgɔ ye chape ye k'i n'i ka gangiw i n'i nɔfɛbaw maalankolon minnu bɛ ka tugu i kɔ nakari minnu bɛ ka tugu i kɔ ni n'i encouragé k'ale ka nafolo cɛ ka bɔ ko walahi k'a b'a ka wari kɔnɔ a ko bilahi ale sɛgɛnna ni k'a ka nafolo ɲini ale sɛgɛnna k'a ka wari de ɲini ka mɔgɔ caman ta k'olu embauché ka don baara la n'o ye graphique industrie maliyɛnw ale bɛ k'olu caman ta olu de dan bɛ ale kɔ la bi a bɛ san caman bɔ ni barika ni duwawu tɛ e ye miliyari caman mun bɔ ale kun san b'a sɔrɔ ale dara duguma a mɛnna hali bi ala ka barika b'ale kɔ ale sɔmɔw n'a fa n'a baw ka barika b'a kɔ ale sɛgɛnna don min na ni k'a ka wari ɲini walahi dangaden ni duwawuden ma dangaden si ma na ni kana fɔlɔ ale kan ale ka temps u tɛ to maa la kuma tɛ miliyɔn ma. Kuma tɛ miliyari ma k'e chape e bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'i bɛ minɛ i bɛ minɛ i bɛ datugu i bɛ minɛ i bɛ datugu mɔgɔ bɛ bɔ a kalama chape k'i y'a ka wari suɲɛ i y'a ka wari gosi i y'a escroquer i ye chantage k'a la fɛn mun na bɛɛ b'a kalama e b'a kalama ne b'a kalama page lankolon minnu bɛ ka bɔ ka nkalon tigɛ tigɛ ka fɛn caman fɔ maliyɛnw nkalon dɔ bin nkalon dɔ sini n'o ye mun fɔ aw ye yan taa don kelen t'a jɛ. Qui a que waka chape Interpol mɔgɔw welelen don plainte déposée don i kama Paris n'i sen tunna don o don Faransi bilahi chape u b'i minɛ k'i datugu k'i ye gosili kɛ e y'i ja kɛ kojugu dɛ chape i y'i ja dɛ caman y'a yira ne la k'a fɔ anw de sukɔnɔma ye ten ko e chape n'e bɔra ka ban Bamako muso dagabanaw bɛɛ de bɛ boli kɔ u bɛɛ ko chape de Paris i yɛrɛ kun ɲɛda tɛ bɔ fiyewu
ko sabula dogo kika jino ma jina yi nyana ka bo kika waklo ma jina yi ki nyana ka bo so ka bi do be ka war barkala échappé a do ko mondiala dokera coupe décalé dona dokera nigérian ko domba wala dokera shisha mini cigarette bamina chape ki doke waldun ka wa mina mun ba waldun jamaye ate mun kalama ana investigation ay da ka fo ko ja ko chape mana dani mawo maye nani sunguro yi dona ka sokono billahi aka cha ala fe iba so lega image ba bolo bi photo ni ka fon be da fali ba sablo war ba bolo ni mun ya ja abake machine se ka fo ikala nakaru bako gorobaro bako ni kuma fo ma dora bu blog butu se fri kono amaliyo na aya fo chape ka sira dana aya fo chape ko wani mun ba bolo ani che mun be ko karle ro nyana o che kwama ka le tatito jinena surtout adamade ali jine ale tata billahi ale bi dibila do la kata ni jine no fe ka war sa la bawo ye milliard mun goshi Mariam a milliard qui t'a plus de 10 milliards de nos francs CFA. Tout le monde a barakale, a barakaka jamanako. Ne ma fongo, on veut faire des Maliens vie privée du Bela. On veut une vie privée. Ou muso kadambe, ou kuma mungo, pas jouer au kakaïra kavo. Quand tout le monde a loué à l'eau, tout le monde est calme, il y a un muso koko de là. Quand chantage de bani, chapeti. Mariam, ne peut pas qu'il nous voit au nini. Au nini. Est-ce que Chebakoro, est-ce que Chebakoro ka kujuye musukwewa? Chebakoro ka mene musukula obiye ikaye ki tukura sumurogo ni muso injale ile tara tubako. Chebe mele be dinyate la ko muso mani funi ebede. Funa surula ika barake minon uti so barama billahi muso tseka ja efuka diyakule. Chebakoro kana chugo ne akila uti Chebakoro dame chuguye. Munga gira anga jamara ko mo be muna ko barake. Mo mu barake. Moi, je suis citoyen. Moi, je suis citoyen. Quand emploi chama créé, ni ka barake balu ta kudo o barala. O tigre ka ma fu on bulo, on mante ko ta no tigre. Ma ka vie privée ta nasrala. Na ja ka fo, ma mu barake la ambo tigre de me bi wa mo tigre de me chimi. Mo ngo be ka bi gushirike. Billahi amasi so mo de ma nasri so mo ma. Iti siki ko la jetu. Chape. Interpol mo bi ko. Qui de la Côte d'Ivoire Malion ayaka photo munta no yaka mobili ko rolosi Malion billahi o mobili ngere 300 millions 300 millions de nos francs CFA ni na foroti boloni ala ichiki o warisa ni mato lakale la ba ika ko mato fanda shi se ko wari o mobili sa ali fama beti se kasa no o de bi shaki bro o mobili yira Côte d'Ivoire dunala abika dunai Côte d'Ivoire Ivoire ya jo ko subhanallah ne mobilier on met le mobilier to babul amay américain chabe ni war bomi ni ni mobilier ça y ni war bomi 300 millions mobilier gansa malien ayo de ça il y a bomi il est entrepreneur de wa entreprise même ni bolo compte mun kalama chabe malien de tarifé no bi bolo jamana mo compte mun do il faut ngeli to plus de 300 millions il y a war bo fadme wari bomi 300 millions, 800 millions Maliens, voir de cash chapeau pour les va beaucoup tiga. Il va faire mon conflit d'accord. Billahi voir de le faire ni moroté. Aba du chomo miaja. Dogo ni o ko chapaka war boromi. Kuko kikara nyemwe ikara hashiri. Na mena fana kai bushirike okuma before. Na ku ide fata kushi. Na ku ibata kushi. Et na sikite ko laja ka fo ki nyemwe ni hashiri. Yu na sikoko fo. Chape anyaka mobili dunda Côte d'Ivoire jamana ka Malion no Abidjan. Mamu nana kana mobili tagado, c'est un Ivoirien. Yu mobili jo ko ka fo tant que mobili tigi era mana, mobili di téléphone aux frontières là. Delu kera fo kana warbo. Sabula na folo bablo. Abise ka du tuko na su febe aja. Ay na folo ngu blandro ya to ya tebena. Na Malion Ahmed Bagayogo qui est le ministre de la Défense ivoirien fait Ruben Ngo Kalama chapitre 10 mouvement o be recherche lo kema ka obliga jo sabati akola o tebele ko ka boy jamana chamo fole do anda tsika se jamana munuma ko chape ka ngata o alantu la kubina mene watina alu to motere ale dame ko fela la watina atame frakelila o wuri ka jo sabati lebo anya ko nyenyi ko sabe ni na so astusu ko ka so nyedo wuri ka jo kele Interpol mo ofe
kunu ye funangani mire ba mi bai atatu ka nyinga wari nu ani mo ko jira ka watu aku befo Malion akelende nya fuma kuma na mo chape kebe ka o gangi nyongana belebele ba de sigi Bamako ya Bamako malangolo na suku chamambala aka gangi u bebi doni soro wari na akelende de u chama bi wari soro chape no fe nu ye tumuta gusuku kelenge dobi di bema na afamba belebele ko de bidale masabla ale de teti ale de akari ale de ban chef falaye wari febe muso bala accomplice la cɛw bala karamɔgɔw bala sungurubaw bala dugu jeni kɛrɛnkɛrɛnninw bala maliyɛnw pedew bala giriw bala malangolo na sugu bɛɛ bi a gangi in kɔnɔ u ye miliyari caman bɔ cɛkɔrɔba kun a yirala k'a fɔ ko ko sera a dan na wulikajɔ sabati bɛɛ u bɛɛ kan ka minɛ kelen u si tɛ to yen ka t'u bɛɛ datugu kaso la mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ gosili kɛ ni ɲɔgɔnna miliyɔn hakɛ u b'a yira k'a fɔ i bɛ fɛ k'a tigilamɔgɔ faga de u b'a yira k'a fɔ i ye mɔgɔ fagala de i bɛ fɛ k'a mɔgɔ fasugu k'a ta tiɲɛ walayi k'a kɔbɔ ka jira diɲɛ na a k'a fɔ ko kunu nafolo tun b'a kunna mɛ bi a bolo banna pewu ne hakili la o bɛ se ka kɛ dangaden na mɛ dugawuden a kɛ ka gɛlɛn o la kosɛbɛ tumu ta a y'o de fɔ a ka kuma la an y'a ka kuma o mun intercepté a bɛ waati caman bɔ a yɛrɛ b'o fɔ kuma caman n'ale ka 200 bɔra ka bɛn ɲɛgɛn dingɛ kɔnɔ maliyɛnw bilahi ale kɛra bɛ ka 1,2 k'o ta k'o di ɲɛgɛn bɔla ma o ka taa ale ka 200 ta ka na d'a ma ngo mun n'a kɛra waati a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ an ye article k'a la ka fɛn caman fɔ a la mɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko jigi tɛ a maliyɛnw k'a yira la k'a fɔ Chape de Paris ale de Chape gang ɲɛmɔgɔ ye Chape gang un voyou un délinquant malien ale de nana k'ale bɛna ni ɲɔgɔnna baarakɛla ko ka n'o gosi n'importe quoi malien anw mɔgɔ bi sɛbɛkɛla ni baarakɛla la dɔ kɛra manamana ko la jamana kɔnɔ dɔ kɛra kulonkɛba la jamana kɔnɔ gosilibaw namarabaw ka bɛn mɔgɔw kan surtout baarakɛlaw trop c'est trop n'u ye nafolomugu sɔrɔ u hakili tɛ jigin foyi la muso kɔ ka musow ta dɔrɔn ka t'u ja ka wari bɛɛ tiɲɛ olu la baara yɛrɛ ɲuman si tɛ kɛ wa kuma ɲɛnama foyi tɛ fɔ a yɔrɔ la manamana kumaw dɔrɔn ka wariw tiɲɛ u fasa ka da dɔrɔn u ka miliyɔn ta di f'an k'a dɔn k'a fɔ maliyɛnw diɲɛ tɛ dossier kelen bilahi ne bɛ tile ka kuma dɔ fɔ n ka kumaw la don o don aw ye o ye jumɛn aw kana maa caman ye nafolomugu b'u kun u bɛ mobili baw kɔnɔ u bɛ avion baw kɔnɔ vesti baw ni bassin brodeli ɲuman ni fɛnw b'u kan na k'a ɲɛ ka b'u fɛ bilahi n terikɛ i ka nafolo mun b'i bolo n'i wɔsi do i cɛsiri i ka ala fo i k'i fa n'i ba fo k'a barika da ni mɔgɔ bɛ yen k'u bɛ gosili kɛ u bɛɛ laban ko bɛ juguya jamana in kɔnɔ wa n bɛna mun fɔ a ye ka fara a kan duwawudenw tɛ gosi fiyewu n'i kɛra duwawuden ye dangaden ma n'i gosi cogo o cogo hali ni san 20 don a kɔ bɛ jira diɲɛ na bilahi k'o fɔ aw ye k'a fɔ aw ye nin kun ye n ka video fɔlɔ ye nin ye n ka video fɔlɔ ye maliyɛnw fɛn bɛ n bolo mun ka ca kojugu n t'a bɛɛ fɔ bi ka yira kanubagaw la k'a fɔ anw ye nin fɛn mun fɔ tiɲɛ don u bɛ ka Chape de Paris n'ale de ye Chape gang ɲɛmɔgɔ ye Chape gang barisafu de y'ale ye a n'a nɔfɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen k'u b'a la maliyɛnw u bɛna baara daminɛ sɔɔni k'u bɛɛ minɛ kelen kelen u ye miliyari 10 de gosi ka bɔ cɛkɔrɔba kun miliyari 10 ka tila ka nkalon tigɛ baji lankolonw kan k'o d'a la fasoden ɲuman olu tun ta qui est un bon travailleur olu tun ta qui est un patriote au moins ale kɔni sera ka entreprise ba k'a ka jamana kɔnɔ mun bɛ kɛ sababu ye ka chômage kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ aw malangolow délinquants voyous des voleurs que vous êtes ka taa mɔgɔw suɲɛ ka t'u arnaquer n'importe comment anw ka jamana kɔnɔ anw tɛ se k'o ye wa anw bɛ baarakɛlaw lafasa n'importe comment sira bɛɛ kan anw t'o to yen fiyewu maliyɛnw cɔrɔ n'aw ka foli bɛ bila aw bɛɛ ye nin video fɔlɔ in y'a daminɛ de ye video 10 o de bɛ n bolo nin sujet in kan an t'a bɛɛ fɔ ko tɔ bɛ sen na investigation daminɛna kaban an yɛrɛ ka Mali sécurité d'état olu da bɛna don ko la sɔɔni maliyɛnw ko caman bɛ yen minnu ko wulilen don nin ko la ko minnu bɛ yen k'a bɛna fɔ a bɛna aw kamana kuwa mɔgɔw b'a la n'u tɔgɔ fɔra bilahi u bɛ jamana in kɔnɔ u jɔlen don maliyɛnw u dɔ bɛ kosɛbɛ dɛ
dɔw dɔ bɛ jamana in kɔnɔ kosɛbɛ n'u tɔgɔ fɔra wala a kamana bɛna kuwa olu caman minnu bɛ ka kule ko Bakari Togola olu caman minnu b'a ka kule ko Adama Sangare k'u ye fantanw ta ta jaja olu caman fana ka jugu ni Adama Sangare ninnu ye au moins Bakari Togola ni Adama Sangare olu ye miliyɔn damadɔ ta Bakari ta taara miliyari 9 o fɔra ɔ maa kelen kunna ja alu tumu ta ye cɛ ye ja alu tumu ta ye nafolotigi ye maliyɛnw ja wari b'a kunna ja baarakɛla do fana nin bɛ bɔ cɛ minnu kunna k'i ka tila ka yɛrɛyɛrɛ hali bi i ka tila ka sigi bɔlɔ kelen kan barika ani dugawu b'i kɔ nin ko mun n'a bɛ senna maliyɛnw wulikajɔ sabatilen don Interpol fɛ u bɛ na ni maa ninnu minɛ ni k'u kari kaso la plainte donna ka ban a donna u caman kama tɔgɔw bɛ yen u ka ca kosɛbɛ maa 6 fo ka se maa 8 ɲɔgɔn ma maliyɛnw mɔgɔ dɔnnenbaw tɔgɔ b'u la maa minnu bɛ k'u dɔn bɛ kosɛbɛ jamana in kɔnɔ olu caman b'a la u bɛɛ bɛna minɛ kelen kelen perewu bɛɛ bi maa ninnu kɔnɔ mun b'a yira k'a fɔ ko u bɛ jɛkulu in na n'o ye Chape gang ye mafiyaba mun bɛ jamana in kɔnɔ yan maliyɛnw ni de tun bɛ cɔrɔnɔn jɛ i bolo bi ka fɔ aw ye nin bɛ kɛ video daminɛ video tɔ minnu bɛ nalen kuma wɛrɛw bɛna bɔ a kɔnɔ minnu bɛ yen k'u bɛna aw kamana gan kosɛbɛ nka mun kɔrɔ ye tiɲɛ don lɛkɛsɛ don taa don kelen t'a jɛ bon aw bɛna don fɛn dɔ la aw tulo bɛna fɛn dɔ mɛn ala a ti bɛ tuguni nka a y'a fɔ Chape n'aw ye kuma min fɔ ko nkalon don a y'a fɔ k'a ka bɔ a k'a yɔrɔ fɔ a y'a fɔ a ye k'a kana Bamako a kana yɛrɛ yira a kana yɛrɛ yira Bamako yan an bɛ fɛ k'a ye n'a ma minɛ a b'a fɔ ma ko tu ɲɛmɔgɔden maliyɛn a y'a fɔ kana a y'a fɔ a ka bɔ a dogomɛ yɔrɔ min na a ka bɔ yen kuma in dun fɔra a ka ca ni dɔgɔkun kelen ye an kun pɛrɛmɛ k'a yɛrɛ de ka video kɔnɔ a yɛrɛ k'a démenti k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ mais a kelen ni bi cɛ Chape dɛsɛbɛ ka bɔ ne kɔni filɛ ni maa ta tɛ ne kɔnɔ bilahi ne bɛ bɔ mais n yɛrɛ kun kɔrɔta diɲɛ yɔrɔ bɛɛ maa si tɛ se ka fɛn kɛ n na nka kuma fɔlen ma mɔgɔ dun dalen b'e la i ka fan de ye maa caman ye minnu b'i kɔ olu ye nin kuma in mɛn ko journaliste ye nkalon ta ka da i la e dɛsɛbɛ ka bɔ k'i kunkolo bɔ k'a démenti depuis a to fɔ bi bɔ i ka na i ka nin i yɛrɛ tiɲɛtigiya i ka nin yɛrɛ ladiya Chape k'a yira k'a fɔ ko nkalon dar'i la i ka na i kana fɔ Bamakɔ kɔnɔ yan k'i yɛrɛ yira maliyɛnw na k'a fɔ ko nkalon dar'i la ko tiɲɛ tɛ bi tiɲɛ tɛ sini n'o kɛra aw ni min an bɛna fɛn wɛrɛ fɔ mun ye mun tɛ n b'a laban ni mun ye Tumota ko ten n bɛ segin a kan ale ka 200 n'a bɛnna ɲɛgɛn dingɛ kɔnɔ ko walahi bilahi ale bɛ miliyɔn 2 kɛ ka a 200 labɔ ale bɛ miliyɔn 1 bɔ ka se ka 200 in labɔ ɲɛgɛn dingɛ kɔnɔ k'ale ta tɛ to jinɛ na jango adamaden n ka foli bɛ bila aw ye baarakɛlaw entrepreneur fɛn bɛ jamana in kɔnɔ jɔn ka foli bɛ bila aw ye k'a fɔ jamana tɛ se ka bɔ nɔgɔ la sans les entrepreneurs jamana tɛ se ka bɔ nɔgɔ la tant que maa minnu bɛ ko société bolo olu bɛ gouvernement dɛmɛ ko caman na ka se ka jamana bɔ tigɛ kɔnɔ n ka foli bɛ bila aw ye ka aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn video filanan o bɛ na ala ti mɛn a k'an bɛ wulada in na avec Razbaji n'ale ye CDR ɲɛmɔgɔ ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni plateau kelen kan à partir de 19h GMT an bɛna kuma fɛn caman kan bi ko mun bɛ k'a bɛna aw nafa merci à toutes et à tous et que Dieu bénisse le Mali au revoir. Thank you.